Nice! Anel! Sir, may plus na tayo sa kanya. Nice! Ay! Nice one. Tinututuo mo na, sir, ah. Walang pro. Oh. What a shot! Ulat ako eh. Tumawag sa akin eh. Lang gold daw eh. Dala niya parati yan eh. Ano to? Pa rin ako na. Oo. Ngayon pa rin kasi tayo lang nasa Perway eh. Nasaan ba sila? Half lang. Half lang. Half ng 10 o'clock. 7 o'clock. 9. Taga lang. 9 to. Oh, yan. To. Yan, yan. Bottom ha. Bottom. Baka makalimutan eh. Na-open naman. Okay. Start. Maabot na. Andun yung power eh. Yay! Nice shot! Aba. Aba. Ako maganda. Oh, wala, linagyan mo. Maganda. Linagyan mo ng pera eh. Wala na. Ay, ikaw. Huli na ako. Tandaan yan ha. Pagpat dapat ha. Oo. Pag namintis, talo. Oo, mintis talo. Kailangan pasok. Passing na lang. With the wind. Wag, inaligan din. Ako, sakto sa kick-clip yan eh. Oh. Baba. Galing. Pressure yan ah. Okay. Pressure yan ah. Tayo na yun. Aiming na. Kanan. One down. Ta. Pagod na.